Kamulo karon nga nangandam ang Osamis City National High School para sa umaabot nga provincial meet. Din ang Osamis City ang host sa maong activity. Ang Misamis Occidental adunay 4 ka dibisyon, ang Tangub City Division, Oroquita Division, Misamis Occidental Division ug ang host ang Osamis City Division. Kamulo karon nga gitrabaho ang ubal sa maong eskwelahan ug ang stage, swimming pool ug uban pa gidahuman nga diha ipahigayon ang opening sa nasgutang provincial meet nga ang tentative schedule ini karong ubaabot nga Enero sunod tuig. Matud pa ni Ma'am Lilibet Abamunga, ang school principal sa Osamis City National High School, nga grabe ang ilang pagpangandam og sigon sa ilang meeting sa Osamis City National High School pagahimuon ang opening sa maong activity nga sa una nang gikaingon karong Enero 13. Mudangat ang mga delegation hinuon, tentative pa ang maong schedule. So naay posibilidad kay katong meeting namo nga tentatively diri sa City High ang atong opening program and also closing program. So kini nga project karon pagpangandam na ni. Kini imong diskutan nga project. O usa na siya sa gihimo para sa pagpangandam sa mga provincial meet. O nga makabenefit jud ang atong mga umaabot nga mga estudyante dinhi sa ato ang dakbayan. Asa gikuha ang budget nimo? Sa local government unit o sa school board, mga inana ba? Sa City Hall, unsa na mga funding ninyo dira? O nay mga funding diha nga nang sa City Hall sa kuan, mga taxes, may nana ug uban pa dili kay ko ka memorize kun asa gyud tanan ang gipangkuha ng mga funding, pero dako kay pasalamat sa tong local government unit kang attorney sa Mayor Sam ug sa iyang mga city council. Of course, ato ang SDS, kang Ma'am Lor, kang Sir ESDS, Sir Dion, uban pa, no? Sa panaghiusa para ma-improve yun ang ato ang mga eskwelahan. Kaya dili lang man ang City High, dili lang man diri sa Osamis City National High School ang gihimo nila para sa pagpa-improve sa mga eskwelahan, kundi ang uban usang eskwelahan. So makita man niyo sa itong Central School, sa itong ubang mga eskwelahan, aduna sila ginahimo nga pa nga improvement. Kay dili lang kay magpa-improve tungod kay natay incoming nga activity, but then para sa future na sa atong mga estudyante. So saludo kay ko sa tanan sa atong local government unit. Salamat kaayo. Si Ma'am Lilibet Abamunga, ang school principal sa Osamis City National High School. Dako ang pasalamat ni Abamunga ngadto sa local government unit sa pagpanguna ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes o sa mga konsyales ingon man ni Vice Mayor Simplicia Bibiniri sa pagpa-improve sa mga tulungan og dili lang ang City High ang gihatagan og improvement, apil na niini ang uban nga mga eskwelahan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, muduyog sa ika-75 nga kasumaran sa pagka-jubileo sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sanakbayan.